আরকানের জমিনের মধ্যে রোহিঙ্গা কলর হুকুমত আল্লাহ কায়েম করে দিব, রোহিঙ্গা কলর শাসন আল্লাহ কায়েম করে দিব, ইসলাম আরকানের জমিটা দিতে করে দিব। মুসলমানের করে উম্মতের সাথে কিছু করা হইল, কি বর্তমান করা হইব, উম্মতের কি ইজ্জত এহতরাম করা হইব এবং অনুরোধ মজলিস কায়েম করি আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই দেশের জিম্মাদার এই দেশের দায়িত্ব করে আর মাফিল্লাহ কায়েম করি আল্লাহ সুযোগ করে দেই তারা শুকরিয়া করে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের নসিব করেন, আল্লাহ তাআলার ভিতরে কি আদা করুন। আর দিন মুখতাসার সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটা সময়ের মধ্যে কত হাজার প্রোগ্রাম নিয়ে রাজিয়া যে উলামা করে যে তলবা করে এই মজলিস আল্লাহ ইন্তজাম করছে, ফিকির করছে, মজলিস কায়েম করছে, ইনাল্লাহ হপ্তা সময় কোরবানি করছে। আয় তার আল্লাহ ভাই শুকরিয়া আদা করি, আয় তার আল্লাহ দোয়া করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হায়াত পর্যন্ত এই রোহিঙ্গা কওমের উলামা করে তলবা করে আর দিন সবাব করে জওয়ান করে এই ইসলাম জ্ঞান দুনিয়ার মধ্যে কায়েম রাখি আল্লাহ। আর দিন আরকানের জমিনের মধ্যে যে জমিনের মধ্যে হাজার বছর উলামা আরকান মধ্যে ইসলামের শাসন আছে, ইসলামের হুকুমত আছে, মুসলমানের হুকুমত আছে, মুসলমান দেশের হাকিম আছে, মুসলমানের হক আছে, মসাজিদ মাদার হকর দাসা আবাদ আছে। আইসর জমিনে আরকা तुझे याद है वो जमाना था तेरे गालियों में जब हमारा आ गया ना। আরকানের দরজার চুন ইসলামের আবাদ আছে। হালাতের কিছু আর আল্লাহর হুকুমে আর কিছু আমাদের আর কিছু কোথায় জড়িয়া আজ আমার তো বাংলাদেশের জমিনের মধ্যে রিফিউজির জিন্দেগি আর একটু করা হয় ইনশাআল্লাহ। সুন্নাহ ইনশাআল্লাহ আয় আপনার মেহনত হাজির সবাব করার জওয়ান করার মেহনত যদি জারি থাকে তাহলে আয় আল্লাহর সাথে তাওয়াক্কুল করিয়ে আল্লাহর জাত পাক করে এতবাদ করি ইয়াকিন করি পুরা খবর হবে এই মিশন হাতে করি ইনশাআল্লাহ। আর খুশি জারি থাকতে হলে আল্লাহ মুত্তাকা করির মধ্যে আরকানের জমিনের মধ্যে রোহিঙ্গা কলর হুকুমত আল্লাহ কায়েম করে দিব, রোহিঙ্গা কলর শাসন আল্লাহ কায়েম করে দিব, ইসলাম আরকানের জমিটা দিতে করে দিব। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। দিন ইসলাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। উলামায়ে আরকান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। উলামায়ে আরকান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। উলামায়ে আরকান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আলী বাগেশা রহমাতুল্লাহ আলাইহি फरमाने वाले मुस्लिम के हो मुस्लिम शबाब अरका तेरा भी एक जहां है, गफलत की ख्वाब से वो तू भी लेकर हुआ है। गफलत की ख्वाब से वो अलग हुआ है जी, गफलत की आजादी बना है, गफलत की आजादी अल्लाह को तेरे बना है बताओ इंशाअल्लाह। गफलत की ख्वाब से वो और ताजर भाईजान और मशहूर भाईजान और दुनिया हुकूमत के रहते भाईजान हम मजलिस में जो बैठे होते आरस भाई अरकान जमीन अरकान मध्य तजारा कुंजा सुपर सदरी कुंजो हुकूमत कुंजो आरस भाई जब गुलाम बोलिए ना नगरी बल्ला अरकान जमीन बाशिंदा हो जाए तारिस हो जाए लंगेस हो जाए तो अरकान मध्य सदरी बल्ला अरकान जमीन हुकूमत करी बल्ला अरकान जमीन मासूम बल्ला सही करी बल्ला आरा खुशी करते हैं आरा खुशी करते और होता ख्याल करिए तोरा उलमाते तोरा साथ हो इंशाअल्लाह। आए कौम अगर मिलके तुझे साथ है हमारा, आई कौम अगर मिलके तुझे साथ है हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दावा। आए तकबीर, अल्लाहू अकबर। आई की तू की रोहिंगा रोहिंगा, आई की तू की रोहिंगा रोहिंगा। तुम्हारा देश की तुम्हारा बहा की तुम्हारा बहा की तुम्हारा देश की आई की तू की गुलामी ने आजादी गुलामी ने आजादी अच्छा अपने रेंगोन अच्छा अपने रेंगोन अच्छा अपने रेंगोन अच्छा 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 अपने रेंगोन अच्छा अपने रेंगोन आई की तू की गुलामी ने आजादी अल्लाहू अकबर। तीनों के साये में है, तीनों के साये में पल का जवाब हुए हैं।
तीगों के साए में पल कर जवा हुए हैं हम दले हलाल हमारा हम दले हलाल कौन शाह हमारा आर जनको आर असला वक्ल अठम वक्ल आर बिर कोमरे आर ए दुनिया तू सफाई तहर से बातिल को बिठाया हमने शेर खंजर से ये पैगाम सुनाया हमने नक्श तौहीद का हर दिल में बताया हमने नो ये इंसान को बाजी से छुड़ाया हमने इंसान को बाजी से छुड़ाया दुनिया पूरा इस्लाम और दावत हो गई है ओ अरकान रोहिंग्या कर ए उलमा कर अरकान सभी ने शैतान को इल्ला दीन इंदल्लाह इस्लाम और धर्म उलमा करो धर्म इस्लाम तौबा करो धर्म इस्लाम ताजरा करो नशा करो नया पंजरो मरक पंजर धर्म इस्लाम धर्म ए इस्लाम धर्म रे अरकान समीर पूरा अल्लाह कलमा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ए इस्लाम धर्म पूरे मुसलमान है इस्लाम धर्म बहुत धर्म है आज में शामिल है ए उलमा को वाइका जाए खाके भालियो न भालियो अरकान समीर में इस्लाम धर्म है बाकी रखिले यार रातुल बाइका करो चलो करो हकादा करो सकुला करो और जिम्मेदार है आज ये हुजूम मदार बातियो ए उलमा करे जगह मदरसा मसाजिद मराकज कारी मिले ए हरते बंदम हुआ हुजूम के पूरा तो इस्लाम वाला बंदे होते ओ बड़े बारे सुंदर वंजो को पुत्रास्त्र वंजो को अल्लाह हकमा ने ए उलमा को इज्जत करा ए उलमा को एहतराम करा ए उलमा को बताते हैं दुनिया इस्लाम खत्म करिबो दुनिया शुरू इस्लाम दे दुनिया खात्मा इस्लाम खत्म हो जाए दुनिया इस्लाम दा फाइले इंग्लिश खत्म हो जाए अल्लाह इस्लाम दुनिया खत्म हो जाए और आदम इस्लाम कुनारो दारा बिल्कुल होए आदम इस्लाम ने दुनिया मजा लगाए इस्लाम तो मरला मादी दे तमाम नबियों को दुनिया में छे इस्लाम तो दुनिया में फर्स्ट कर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हे धर्म आयत तुम फाइदे तमाम अध्ययन बात रखो अल्लाह यार बसरे इस्लाम धर्म तो खुशी मत है आर को मत ले किदे आय मुसलमान है अल्लाह कुरान अलम दे इल्ला दीन इंदल्लाह इस्लाम ओ दुनिया रोहिंग्या को दुनिया पूरा सुदे रिहुज मजा सुदे तोरा इस्लाम धर्म भाई ए उलमा को मेहनत उलमा को प्रमाणी रे ए उलमा को तोरा बड़ा हुसैन तोरा छेदुशा तोरा एहसान ए हतन बुझो ए हतन बिलंबर हो अल्लाह के दुनिया में बुझो यार कब्र में वाला तो अल्लाह ने निरंतर ला तकूम सा हत्ता ला युगला बिला अल्लाह यतने क़यामत का नगरो यतने रूई संग बदे अब्बा अल्लाह होया तागे अल्लाह होया होत जाइबो यतने रूई संग बदे अल्लाह कुरान तालीम हदीस तालीम जिद तालीम बात लगे ए होतगन मुरा बकरी को दुजे अल्लाह नबी होते इंदल आलमा यस्तकरु मन बिस समावात वल अर्द ए आलम को अल्लाह मुरा बकरी के बड़ी दिशे حيوانات الوغرة حتى النملة في جحرها ذات الخير الوغرة وحتى الحيتان في جوب الله دنيا باخر ما في الوغرة أو بلاي إيه الوقت التالي في العالم تايبو في العالم تايلي الله تعالى آية توار باكي لكيبو الله دنيا باكي لكيبو أسماء دنيا باكي لكيبو إيه خطاقان ذات الخير الدنيا ما في بجي حيوانات بجي أو بلا توار نبوزوته يوم النبوز الله يتركنا إنتو الله هريا تطول بسميده فاشوتري باكريده فار كولي يونسيتي باكريده فار حكومت باكريده دنيا باكريده ايه علماء تر خاطره علماء تر باكيازنة الله دين باكيازنة الله قسم رب جلال القسم قسم تري دنيا هوي ايه دين العلم جتو خطو بجوه الله دنيا خطو بجوه فيها تاري خطو بجوه الله بكره بجوه الله توفيق تاغل يسمى كان دنيا رجوه وانا بزيرو ايت الله على اكثر من ذلك يقولون اكثر سوريا من الناس فاضلين और जमाने में सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब ये सारे जो है निजाम वाली था उन लोग तो हिंदू के लोग आशो तो यार मैं तो खुशी मानो निजाम वाली जो आस्था के तो अल्लाह शैतान आखिर अक्कल तो ताइका हितो लोग करा हितो इधर तो अटक करा हितो ए उन लोग को ওই ইতিহাস আসাদিদুল বকরে আসাতুল ওয়াসরাতুল বকরে জালালাতুল বকরে লেখাগুলোতুল বকরে
قيامة المرمى في النوع يسوى في المدى الأنبياء والعلماء والشهداء هنا على النبي يقول على مقول شهيد يقول هذا هي على مقول اتقل أيام إذا الله يتحدث الله يتحدث باسم الله يتوبي كتاكورو جبال يتحدث بيورو علماء كتيرو أمرات أبطلوا أمرات ينتظر تفكيروا إن الله إن المطلق هو يعود أرى النظام الرئيسي المبشر الله تقول إسلام بالحراسة الدنيا يلا علماءكم طلباكم تكتبوا مرتوا تكتبوا يهوه تكتبوا الزنا كثيرة الدين الحوادث مدارس الحوادث علماءكم الحوادث علماءكم الاحترام دين الاحترام الله وصل تكتبوا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله يقول من يحزق الرجال يعارف ولا دين ولا دين العالم يا الله رسولية آخرة العالم آخرة رسولية دين العالم لو جاهل كله دين العالم لي الله آخرة العالم لي صحيح قرآن حديث النزالة إذا الله خلق تبارك وتعالى الله قدر تيان إيش بعديا كل ما كنا حالة العلماء كفر سبب علماء كنا زاغ وجت واسطة تقولي هم كمان كل روحين كله أي مسجد أي هذا خطأ هو جاي مرة علماء كنا شان دستاكي جاد بيونا أنا علماء كنا محطة تبيه خطأ كوهش أنا هاي بنغرام هم علماء كنا حتى ما تجسام يركيه علماء كنا إحنا ما يمدن أنا ذكر مصر الله يخليه أنا يا المدن كثير ريال كل يوم أنا أقول يا الله كشكري إن شاء الله لا تنتظر الدنيا رسالة كريم يهود نصر ما فرمان رسالة كريم فرمان كل زمين حق ولا خليل ده ولا من الله حكاسه حكاسه روحنا بعض الموجود تطلعوا لكم أركان سمي الله أركان حق هذا الله كشكري تاجيو إن شاء الله هيا تاجيو ولا تاجيو